O hayungo Sri Krishna asema hoiteno dol jatra hini hinjago apurun simingno sadhu sonnyasi boiragiro dol jatra hini kereng thayo kailayo. Abo haino dol jatra kailima nukjakha khowai behelabari hatiwo dol jatra khaimani Falgun masni Punimani salmario khailaikya behelabari hatiwo dol jatra. Omono nukjakha behelabariwo Sri Krishna no maniwoi Falgun masni Punimani jorawo kham tamlaye kitan mosalaye bedi dumlaye dul jatra khailai tongmani belaikhaina tongthok sathothokni bisingtwi o dul jatra o rong thanglayo tai mai khopsa salayo tai lukurok phai bosirlayo o dul jatra o phiaba borongni o dul jatra tini salsaya kwbangma bisini simingno borongni behelabari hatiwo omo haikino dul jatra khlaijagai tongo phiaba kereng thayo dul jatra no maninai kirikha dul jatra manijakliya kereng thayo omo haino agi mani tawai marokbo o je buri je bura henjane ro borokbo o sungsano yaka thang bagui kereng thayo no omo hai khaijakliya bo ongui tongo phiaba behelabari o tabobo khlaijagai tongkho dul jatra Falgun masni Punimani salmario lukuro dul jatra nainani phaija khatang khajane bisingtwi phiaba nalin tongo lukuro belaikhaino hamjago belaikhaino naithokjago dul jatra kaimani rokno hinui sawi khonarbekha kaming amsani lukuro dul jatra phaini lukuro tai sawi khonarikha behelabari hatini phalnai eba dukandar borong gonang Arun Deborma bo sawi khonarikha dul jatra khaijakmani kokno nai tongdi chini koktebni bisingtwi behelabarini Falgun masni Punimani salo dul jatra lukuro bobahaike kailai eba lukuro bobahaike phainai lephai nai tongdi chini koktebni bisingtwi o mangpilino Hamma yang sini gara ni je bazar komiti dona are khatone khasuma pe ale na hammai tabuna
तिनी जे ओ फाल्गुन मास नि पूर्णिमा नि जे तिनी नो ओ दुल जात्रा तिनी नो जागा बेहला बारि ओ जे कीर्तन नंगि तंगमनि नरनि खातों खाजा बबा हे वानसुक माने मोहाय बुसुक बसर बिसि रंबई नरनि ओ जागा ओ दुल जात्रा मोहाय नाम कीर्तन नंगि तंग बस बालुका मोहाय मनो बालुका अच्छा तो नेने मंगाय अच्छा तो साकाटे बाहाय मा दंखा तिनि नरनो जो दुल जात्रा माने हां गाहाम न ओंखाय मोहाय बुसु बिसि रं खा ननो दुल जात्रा खाय किदन खा माने हां आमला सुमै तो करे माने बुसुराव नों जे खासिमान बुसुराव फालखा नंगरो जे फेफन सामियाको 100 টাকা दादा आपने नाम की আমার নাম রবিনা জেলা अच्छा आपने এইখানে যে বেহলা বাড়িতে কত বছর হয়েছেন যে আপনি এইখানে পুজদার হয়ে যে দুল যাত্রাতে করছেন ও আমি তো মোটামুটি 6-7 বছর হইছে হ্যাঁ 5 বছর হইছে 5 বছর এই 5 বছর আগে আপনি কোনখানে করছেন 5 বছর আগে তো আমি ঠিক কই উঠছি কোয়াই এইবার 5 বছর মানে মানে কি কি ধরতাম 6 বছর আগে 5 বছরে এই 5 বছরে আপনি এই মানে বর্তমানে 5 বছর চলছে রানিং এইখানে বেহলা বাড়িতে শুরু হয়েছেন যে আপনি এখানে দোল যাত্রা করেছেন এটাই তো দোল যাত্রা দুর্গা পূজা কালী পূজা সবাই নিয়ে কালী পূজা দুর্গা পূজা এখানে ওই আপনি মানে রানিং চলতেছে 6 বছর দুর্গা পূজা তো 10-12 বছর হয়ে গেছে আচ্ছা আচ্ছা কেমন লাগছে আপনি যে এই বেহলা বাড়িতে ট্রাইবেল বসছে এরকম মানে দোল যাত্রাতে করিয়া যে আপনি কেমন লাগছে মনে ট্রাইবেল কেমন লাগছে মনে থেকে ট্রাইবেল মানে অনেক ভালো আচ্ছা এখানে তো বাংলা ট্রাইবেল তো সবাই আছে হিন্দুস্তানি তো আছে আনন্দ বেশি হয় এখানে আনন্দ হইতো না আচ্ছা তে এই দোল যাত্রার মধ্যে কোনো মানে মানে আপনি তো 5 বছর তো রানিং চলতেছে বই বা এই বছরের আগে কোনো মানে হোম দদম এরকম মানে চলে নেই দোল যাত্রাতে না না চলে না তো না মানে সুস্থভাবে চলতেছে আচ্ছা আচ্ছা এই বাড়ি তো মানে এরকম মানে সুস্থভাবে চলবই আচ্ছা ঠিক আছে এখানে কোনো সমস্যা নাই আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে সাগরে তিনি দোল যাত্রা ও বাবা হেংখা মানে কোনো আগে নি সিমেং তাবসো যাতে কোনো হয়ছই আমা হে দোল যাত্রা বো দাং ওয়ানসা বাঙালি হিন্দু হিন্দু তো রং টং কইনা কাহাম তঙ্গ ओंखाय बुसुक बथर सल खना यनो जागो ओ मामा को तिन आके ओ साइमिया बालो खाना आगे सिम दुल जात्रा हेन तंगो श्री कृष्ण राधे नि अच्छा अच्छा दयं ने मंगय यं पारांकाय कमला बागान दयं हामबाय नरनि ओ जागाव तिनि जे फाल्गुन मासनि जे पूर्णिमा आंगै तंमाने ओ बिसिंतै तिनि नरन दुल जात्रा ओ दुल जात्रा बिसिंतै नरन दिनर काहे नाम कीर्तन बेहला बारि ओ नरनि ओ बिसिबो बुसुक जति मुसुक बालुखा जे मोहायके दुल जात्रा कीर्तन खाय तंमाने kita khorong khorong sakong sate 12 বছর চলি তো 12 বছর এই টাকলে ও প্রতি বছর নো ফাল্গুনি পুনিও খাই তিনি জাগাও দুল বাইবা খানো উর প্রতি বছর চলি টাকলে বো আবা হাইকেনো ও বাজার চলিকা ओंखाय नरनि बिसिंति ओ खाटें खाजा बहाय मा दं जों खायतो लोकनो तो कनो तुय एखने काहां को ओंखायनो
mahaken proti bosor lainnya nih apa nono joto nono apa ikut baik Enggak tabuk tuh nor dul jatra wo tabuk sa zote ni mukhango dul kaises na ya ko bubur dul thangnai narok dong hai to tisa taki time to tisa itu deh to pada nih orang ba awo to nangnai nyo Enggak tahu so nin mukhango dul nai ko ka bo jora dul nangnai ko cha tam dul nangnai nangnai ke satan lagi nih kanai acha ni ne mongkai an mungkai bising kebon parangkai parang atau kehala bayam ini acha to ni ne mongkai Tan sakmo Jitis Debar ma do hambai engkai do sakare nole bahai ma tong kaka tini ni onong ni o dul jatra wo তিনি ও জায়গা দোল যাত্রা প্রতি বছর ঘটবায় তিনি পরিস্থিতি কিছু থামিয়াবায় তখনও তো আনন্দ এবং ফুর্তি খেয়ে খুব হাঙ্কাইনো হতে খেলাই দো বাবুখান দেখো আচ্ছা engkai ni ni mukhang to dul nai ko nong koita jara ro ko dul thungnai ओंखाय अबस्यई जों दं थौनायनि थिकसे समय दं दाबोनो बुकचलि दङ बुकचलि माने बरेनो तिनो अटोमेटिक लगे लगे बुखांगो तिनि दं लांनाय अच्छा नि ने मंगाय आनि मं बाहादुर देबरमा अच्छा पारांगाय बेहलाबारिनि न अच्छा तो engkai yang te khorosa kaka be kok krungnai जों दाबो नि ने मंगाय आनि मंगाय तो अरुण देबरमा kami engkai behalabari दुकानदार एकदम engkai sagade tini noroni o jaga o je dul thanglai tongmani o dul thanglai bising tei noroni tabuk bo mukhangko dul nai ko eba o je dul je mohai jatra khlaijamani je Sri Krishna no tuyoi je Sri Krishna Maharade orade bai Sri Krishna tuyoi je dul jatra ngui tongmani je dul thanglaiman ta borokni o dul thanglaiman bising no tabuk kaisa dul jatra ngui chongna jago gobang ma bisini jimi no Sri Krishna bisini bo dul jatra ba Mahabharata ni bisini bo dul jatra Ramayana bisini bo dul jatra o dul jatra tini je Phalgun mas ni Purnima ni dul jatra o songjamani aro ni Krishna rade thanglai mungni bisini tei norone tini behala bari mo thungmu o thungmu bisini noron tini bobai khatang khata tong dalana hambai tot dino ini aro to proti bochor no pray tabuk to choli tongo 12 bochor hoite जों खाई दङ तिनि तो पूर्णिमा दिन होते जों तिनि बेलाबारि आमतायनि होते जों बाजार होते दखानदार होते जतन आमतायनि जों तिनि कायसारो कीर्तन खाई दङ कीर्तन जों तिनि जतन खाबाय खोबाय नालायनो फायगा जतन जों तिनि आरो जतन माजाखा एबारे जों प्रति बছর नो तिनि बाय 11 বছর 12 বছর মতন চলে তো এরপরে চলে ফলে তিনি একটু পরে না সিনিয়র সং কীর্তন মানে সমতন খাই সঙ্গে মোটামুটি সঙ্গর মোটাই তুই এখন সঙ্গ রংনাই বুড়াখান রং ফুলাইনাই আপনার আনি খানি কবং মানে তিনি দোকানদার হইতে সং যতন হতে আবহাই আনি খা কবং যতন নাই o dukandar ni bising tei nang je dukandar ni bising ko ni tamo potong je behalabari wo এমনি তো পথ তো করে এতে মানে কীর্তনে হইতে প্রতি বছর খাই দङ পথনি হইতে যতন পথনি যাব যতন খাইলাই দङ নিনে আনি হিয়াই যতন মিলাই খাইলাই দङ যতন আনি হইতে খাইলাই দङ আপনো বুখানি অতর খেতিলাই দিনে আর পান্ডা খাইলাই দङ মানে কীর্তন খাইলাই দङ আবো হাইতা আচ্ছা আচ্ছা engkai tabuksa jotei behalabari o je hati o je kীর্তন dul jatra choli dongo o dul jatra kaham krengkan choli dongo kaham krengkai to choli dongo to emne খা খঙ্গ মিকি করই ni ane hini kirei oro to Hindustani ebatai Bangali mungo wanti bosti ni tai eboro tiprasa bosti gobang man dong oro engkai ni ane geri kena thanglai dongo acha mane jotono parani potibasi ton thangsa acha engkai koitan jorawo no dul jatra mukhang gorong muslai nai te rombe te 1 ঘন্টা বা 2 ঘন্টার মধ্যে কাম খাইছে নাই তো আচ্ছা আচ্ছা আমাদের নৌকা মাদার দি সময় তো